Kalau kat Malaysia ni, orang contohnya yang bekerja dalam F&B ke kan, atau yang kerja dekat retail shop ke, mungkin orang akan pandang rendah. Tapi dekat Jerman, semua pekerjaan tu dipandang tinggi sebab semua orang, satu, on top of the certification yang ada, dia are skill worker, masing-masing memainkan peranan masing-masing dalam society tu. Cuba bayangkan, kalau yang tukang kutip sampah ni tak ada, macam bandar-bandar tu akan kelihatan mestilah kotor. Ataupun contohlah, boleh kita tengok dalam YouTube ke apa ke, customer marah pekerja sebab lambat lah apa semua. Dekat Jerman, benda-benda tu tak akan berlaku sebab they have been trained. Contohnya lah, saya pernah jadi waiter kat sana masa saya buat part time. Saya belajar, saya unskilled worker masa tu. Saya buat part time, tapi sebelum saya dibenarkan untuk serve, diorang train saya selama 3-4 hari dulu. How should I speak to a customer? How should even I hold the plate? Semua tu, even a small thing, itu diajar dulu sebelum saya dibenarkan untuk serve customer. That is how, dari segi interaction between human being tu, sebagai customer dan juga sebagai pelayan tu, dia ada mutual respect. Maksudnya dia tahu bila saya bawa, cara saya bawa serve pinggan dekat orang ke, serve makanan dekat orang, cara saya pegang gelas. Sebab kat Malaysia saya tengok kadang-kadang yang pegang gelas tu dia boleh pegang dekat tempat kita nak minum. Dekat Jerman dia tak boleh benda tu. Dia ada certain rules, even nak pegang dekat mana, boleh pegang dengan tangan ke tak, and how to serve, sebelah kiri ke sebelah kanan ke. Benda-benda tu semua, even a small restaurant pun, semua orang terpaksa melalui program Ausbildung tu. So they know how to serve. So it's a standard yang semua orang tahu siapa yang serve dekat sana, they have the quality. So sebab tu pekerjaan-pekerjaan tu walaupun dekat sini mungkin dipandang rendah, tapi dekat sana benda tu tak berlaku. Even just to share, dekat sana ada budaya tips. Contoh saya dulu, saya serve orang, lepas dia orang bayar tu, dia orang akan bagi tips kat saya. So roughly saya akan earn additional of 200 to 300 euro per month just from the tips, and it's tax free. So dekat sana tak ada pekerjaan yang dipandang rendah sebab semua pekerjaan datang daripada program apprenticeship tu. So it's a standard for everyone. Siapa yang ada sijil tu, dia high skill worker, qualified worker untuk buat apa yang dia buat. So orang akan bertanya, kalau saya belajar dekat sana, boleh ke saya kerja part time? Boleh. Siapa-siapa yang belajar dekat sana boleh buat part time. Dia ada certain limit number of hours yang diorang boleh buat dalam masa seminggu lah. Contoh seminggu 20 jam, tak silap saya. Tapi kalau saya nak kerja part time, tapi saya tak ada sijil, boleh ke saya kerja? Boleh. There are certain jobs yang tak memerlukan qualification Ausbildung tadi ataupun apprenticeship tadi. Contohnya kita kerja dekat retail shop, jual baju ke apa ke, kita berdiri, kita pergi cari baju, contohnya size ni tak ada size, benda-benda tu boleh. Tapi when it comes to kedai yang memerlukan explanation, material ni dia kena buat macam ni, benda-benda tu tak boleh. Tapi dia akan relate balik dengan gaji kita dapat tu, because we are unskilled worker for that particular task or job. So kita akan dibayar murah compare to siapa yang dilatih untuk buat kerja tu, and dia akan dibayar according to dia orang punya standard gaji lah dekat sana. Kalau kat Malaysia ni, contohnya certain pekerjaan after sekolah kita boleh buat. Contoh kita jadi cleaner ke, atau kerja dekat restoran ke, kerja dekat ni ke. Dekat sana pun boleh. Tapi bagusnya sistem kat sana yang saya sebut apprenticeship tadi, awak boleh bekerja dan juga belajar at the same time. So awak dapat dua-dua. Sebab bila kita buat program Ausbildung tadi atau apprenticeship tadi tu, kita bekerja juga, kita dapat gaji juga, and kita dapat CJ at the end. So daripada kita bekerja, at the end kita tak dapat CJ apa-apa, kenapa kita tak ambil bekerja dan belajar pada masa yang sama, and kita jadi high skill worker untuk apa yang kita buat. Cleaner pun actually high skill worker. So dia ada dua. Contohnya ada rakyat daripada East Europe ke apa ke yang pergi sana untuk kerja sebagai cleaner. Of course dia tak dapat gaji sebagaimana yang sepatutnya lah, sebab dia orang tak consider sebagai high skill worker. So macam mana kita nak kenal dia orang ni? Bila kita cakap dengan dia orang, kita tahu bila bahasa Jerman dia orang ni certain level dia orang tak boleh nak bercakap sangat. So maksudnya dia orang tak pergi pun masuk program tu. Gaji dia mungkin dalam 1,000 lebih 2,000, and then dia bayar tax apa-apa semua mungkin 3,000 je. But those yang pergi dan belajar dulu untuk jadi cleaner ke apa ke, dia ada course dia. Orang-orang ini bila dia dah habis dah, mungkin masa apprenticeship program atau sebelum program tu dia dapat allowance dulu 900 lebih apa semua. Tapi bila dia habis, same position tapi gaji dia lebih tinggi daripada orang yang tak ada sijil tadi. Itu beza dia.
Kalau kita betul-betul nak pilih pekerjaan apa, even as a cleaner pun, better kita pergi sana supaya kita boleh jadi subject matter expert for what we are doing. Contoh cleaner ke, ataupun orang yang cuci tingkap tu, yang bangunan tinggi-tinggi kan, dia daripada luar cuci kaca tu kan. Itu pun dia ada cost dia. Bukan yang senang-senang nak pergi cuci, melibatkan nyawa tu. So macam mana safety apa semua, itu semua benda. So in whatever we do, better kita buat betul. Macam kita beribadah jugalah. Kalau nak sembahyang tu, better khusyuk 5 minit je pun. Sama lah, kalau kita nak buat apa-apa pun better kita buat betul-betul.